ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम व्यासपुरुषाय नमः। ओम दुर्गादेव्यै नमः। ओम नमश्चंडिकायै। आवनु होस्ट दुर्गा सप्तशती को संपूर्ण 13 अध्याय ध्यानपूर्वक सुनऊं र माता भगवती को कृपा प्राप्त करूं। श्री दुर्गायै नमः। प्रथमोऽध्यायः विनियोगः। ओम प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, महाकाली देवता, गायत्री छन्दः, नन्दाशक्तिः, रक्तदन्तिका बीजम्, अग्निस्तत्त्वं, ऋग्वेदः स्वरूपं। श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। ध्यानम्। ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान्, शूलम्बुशुण्डिं शिरः, शङ्खं सन्ददतिं करैस्त्रिनयनां, सर्वाङ्गभूषावृताम्, नीलास्मद्युतिमाश्च पाददशकां, सेवे महाकालिकां, यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो, हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम नमश्चण्डिकायै। ओम अयं मार्कण्डेय उवाच। सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनु कथ्यतेष्टमः, निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम, महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपा, स बभूव महाभाग सावर्णिस्तनयो रवे, स्वारोचिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भव, सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले, तस्य पालयतः सम्यक् प्रजापुत्राणि वौरसान्, बभूवुः शत्रवुभूपा कोलाविध्वंसिनस्तथा, तस्य तैरभवत् युद्धम् अतिप्रबलदण्डिनः, न्यूनैरपि शतैर्युद्धे कोलाविध्वंसिविर्जितः, ततः सुपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत्, आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः, अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः, कोशो बलं चापहृतं तत्रापि सुपुरे ततः, ततो मृगयावयाजेन हृतस्वाम्य स भूपति, एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं, सतत्राश्रमद्राक्षित् द्विजवर्यस्य मेधसा, प्रशान्तस्वावदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं, तस्थौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः, इतश्चेतश्च विचरस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे, सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः, मत्पूर्वै पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत्, मद्भृत्तैस्तैरसद्वृत्तैः धर्मतः पाल्यतेन वा, न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मद, मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते, ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजने, अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहिभृताम्, असम्यक् व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं वयं, सञ्चिता शोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति, एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिव, तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श स्वपृष्ठस्तेन कस्त्वम्भो, हेतुश्चागमनेऽत्र कः, सशोकैव कस्मात्तं दुर्मना इव लक्ष्यसे, इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपते प्रणयोदितं, प्रत्युवाच सतं वैश्य पश्रयावनतो नृपं, वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहम्, उत्पन्नो धनिनां कुले, पुत्रदारे निरस्तस्य धनलोभादसाधुभिः, विहीनस्य धनैर्दारै पुत्रैरादाय मे धनं, वनमभ्यागतो दुःखी निरश्चाप्तबन्धुभिः, सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां, प्रवृत्तिं सुजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः, किन्नु तेषां गृहक्षेमम् अक्षेमं किन्नु साम्प्रतं, कथं ते किन्नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किन्नु मे सुता। राजोवाचः यैर्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिविर्धनैः, तेषु किं भवतः स्नेहः अनुबध्नाति मानसं। वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः, किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः, यै सन्त्यज्य प्रतिस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृता,
पतिस्वजनहार्दं च हार्दिते स्वैव मे मन किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणं चित्तं विगणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृत्वा मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्न मनस्तेषु प्रेतेषु निष्ठुरम्। मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तम कृत्वा तूतौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम्। उपविष्टौ कथा कश्चित् चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ राजोवाच भगवस्त्वामहं प्रष्टुम् इच्छामेकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसा सचित्ता यत्तां विना ममत्वं गतराजस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्दारे भृत्यैस्तथोचितः सुजनेन च सन्तेज्य तेषु हार्दि तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषय ममत्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धः प्राणिनः केचित् रात्राबन्धास्तथा परे केचित् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टया ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किन्नु ते न हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादय ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्ये तथोभयो ज्ञानेऽपि सति पश्यैतां पताङ्गाञ्चावचक्षुषु कर्णमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपेक्षुधः मानुषा मनुजव्याघ साभिलाषास्तान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वितान् किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिता महामाया प्रभावेन संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयकार्यो योगनिद्रा जगत्पते महामाया हरिश्चैषा तया सम्मोहते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्यमोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृजते विश्वं जगदेतच्चराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्ते सा विद्या परमा मुक्तिर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। राजोवाच भगवान् कायिषा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्माश्चा च किं द्विजः यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्तो ब्रह्मविदाम्बर। ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्यापेभिधीयते योगनिद्रां यथा विष्णु जगत्ते कारणविकृते आश्चर्यशेषमवजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटवौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माण्डमुद्यतौ स नाभिकमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं दुष्टावयोगनिद्रां ताम् एकाग्रहृदये स्थितः विवर्धनार्थाय हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णु रतुलां तेजसा प्रभु। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका त्वं क्षुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रास्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री देवी त्वं जननी परा त्वयैतद्धारते विश्वं त्वयैतत्सृजते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विशिष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मुहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमेश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि त्वं शान्ति शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणा भुसुण्डी परिहायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्यभ्यस्तति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद् वस्तु सदवाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यदा
या त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्तियो जगत् सोऽपि निद्रावसंनीत कस्तां स्तोतुमिहेश्वर विष्णुशरीरग्रहणम् अहमीशान एव च कारितास्ते यतोस्तस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैश्वैरुदारैर्देवी संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णुः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयभ्यस्तथोरसा निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्राह्मणो व्यक्तजन्मन उत्तस्थौ तु जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दन ये कारणविषयेना ततः स ददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानम् अत वीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्षेक्षणावत्तुं ब्राह्मणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरि पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभु तावपीति बलोन्मत्तो महामायाविमोहितौ उक्तवन्तौ वरुष्मत्तो ब्रियतामिति केशवं श्रीभगवानुवाच भवेता मध्यमे तुष्टौ मम बध्यावापि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षण आवां जहिनेत्रोर्वि सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैशिन्ये जगने शिरसितयो एवमेष समुत्पन्ना ब्राह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते अयम् ओम श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमो। अथ द्वितीयोऽध्यायः विनियोगः। ओम मध्यमचरित्रस्य विष्णुऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक्छन्दः शाकम्भरीशक्तिः दुर्गाबीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थं मध्यमचरित्रजपे विनियोगः। ध्यानम् ओम अक्षस्रग्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे शैरिव मर्दिनीमिह महां लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ओम ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमबुद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषेसुराणां मदीपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रैष गरुडध्वजौ यथावृत्तिं तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरं सूर्येन्द्राग्निनीलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारांश स्वयमेवाधिष्ठति स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वम् अमरारी विचेष्टितं शरणं व प्रपन्नास्मो वदस्तस्य विचिन्त्यताम्। इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटिकुटिलाननौ ततोऽति कोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्राह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस् तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसा कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्तेषुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेज सर्वदेवशरीरजम् एकस्थं तदभुन्नारी व्याप्तलोकत्रयन्ति सा यदवुच्छाम्भवं तेजस्तेना जायत तन्मुखं यामेन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत्
वारुणेन च जङ्घोरु नितम्बस्तेजसा भुवः ब्राह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा पशूनां च कराङ्गुल्य कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ता सम्भूता प्राजापात्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्धियोस्तेज श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषादितः शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्य पिनाकदृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य सुचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्य हुतासनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूणे तथेषुधि वज्रमिन्द्रसमुत्पाद्य कुलिशादमराधिप ददौ तस्य सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्गदात् कालदण्डाद्यमोद्दण्डं पाशं चाम्बूर्पतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालं ददौ ब्रह्मकमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मिन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारः अजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वत् ग्रेवेयकमुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तानि स्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा वेद्यं च दंशनम् अम्लान् पङ्कजां मालां शिरस्योरसि चापराम् अदज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च तदावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिप शेषश्च सर्वनागेषु महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै दत्तेय पृथिवीमिमाम् अन्यैरविशुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता नादोच्चै साट्टहासं मुहुर्मुहुर्तस्यानादेन घोरेण कृष्णमापूरितं नव अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभुः सकलालोका समुद्राश्च च कम्पिरे चचालवसुधा चेलु सकलाश्च महीधरा जयति देवाश्च मुदा तामुचु सिंहवाहिनीं तुष्टुपुर्मुनियश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यामरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्थस्तुरुधायुधा आह किमेतति क्रोधा आवास्य महिषासुर अभ्यधावतं शब्दम् अशेषैरसुरैर्वृता स ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयान्तुषा पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां क्षुभिताशीषपातालां धनुर्जानिः स्वनेन तां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां तथा प्रवृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैर्रादिपीतदिगन्तरं महिषासुरसेनानी चिक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरश्चैन्य चतुरङ्गबलान्विता रथनामयुतैः षड्भिर्रुदग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनु पञ्चाशद्भिश्च नियुतैः रशिलोमा महासुरः अयुतानां शतैः षड्भिर्बाष्कलो युयुधे रणे गजबाजिसहस्रोगैः रनेकैः परिवारिता वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युद्धत बिडालाख्ययुतानां च पञ्चाशद्भिर्रथायुतैः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारिता अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहैर्वृता युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुरा कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा भयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुर तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुशलैस्तथा युयुधे संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षुपुः शक्ति केचित् पातः तथा परे देवी खड्गप्रहारैस्तु एतां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी तदस्थानि शस्त्राण्यष्टानि चण्डिका लीलयैव प्रतिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमानासुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो दुदुषटो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनशिवहुतासन निःश्वासान्मुमुचेयाश्च युध्यमानारणेऽम्बिका त एव सद्य सम्भूता गणाशतसहस्रश
युधुस्ते परशुभिर्बिन्दिपालासि पट्टिशै नाशयन्तोऽसुरगणान् देवी शक्तिर्तिबिम्हिता अवादयन्त पटहान् गणाशङ्खास्तथा परे मृदङ्गास्तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजगानमहासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टासुनविमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान्यकर्षयेत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचित् रुधिरं मुशिलेन वृषं हता केचिन्निपतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि निरन्तरा सरौघेण क्रीता केचिद्रणाजिरे सेनानुकारिण प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दना केशाश्चित् बाहवः छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषाम् अन्ये मध्ये विदारिता विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुरा एकबाहोक्षिचरणा केचिद्देवादिधा कृता छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिता पुनरुत्थिताः कबन्धायुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधा न ऋतुश्चापरे तत्र युद्धे तुर्यलयाश्रिता कबन्धाश्छिन्नशिरसा खड्गशक्तिष्टिपाणय तिष्ठतिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुरा पातितैरथनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या शाम्भवस्तत्र यथा भूत्स महारण शोणितौगा महानद्य सद्यस्तत्र पशुश्रुभु मध्ये चासुरसैन्यश्च वाराणासुरवाजिनां छेडेन तन्महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका निन्यक्षयं यथा वह्निस्तृणदारु महाचयं स च सिंहो महानाद मुचिञ्जन्दुतकीसर शरीरेभ्यो मरारीणाम् अशूनिव विचिन्वति देव्या गणैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरै यथैषां तुतुषुर्देवा पुष्पवृष्टिमुचोदिभिः। ओम श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्य महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयो। अथ तृतीयोऽध्याय ध्यानम्। ॐ उद्यत भानुसहस्रकान्तिमरुणः क्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसत् वक्त्रारविन्दस्त्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्देरविन्दस्थिताम्। ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुर सेनानी चिक्षुरकोपाद् ययो योद्ध्युमथाम्बिकां स देवीं सर्वर्षेण बवर्ष समरेशुर यथा मेरुगृहे शृङ्गं त्वयवर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव सरोत्करान् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुषद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितं बिव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वा नमासुगैः सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथी अभ्यधावत तां देवी खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघानभुजे सभ्ये देवीमप्येति वेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचन चिक्षेप च ततस्तस्तु भद्रकाल्यां महासुर जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बविमाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं शतधातेन नीतं स च महासुर हते तस्मिन् महावीर्य महिषस्य च मूपतौ आजगामगजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिमुमोचाथ देव्यास्तामम्बिकादृतं हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरशूलं बाणैस्तदपि साक्षिणत् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणः युध्यमानो ततस्तौ तु तस्मान्नागान् महिं गतौ युयुधातेति समृद्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चा मरस्य पृथक् कृतं
उदग्रश्चरणी दिव्या शीलावृक्षादिभिर्हितः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतं वाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्यासिनाकायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्नेयमक्षयम् एवं संक्षीयमाणे तु सुसैन्ये महिषासुरा माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चित् तुण्डप्रहारेण सुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडिताश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चिदपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकम् अभ्यधावत सोऽसुर सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्य सुरक्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्यां प्रवतानुश्चाचिक्षेव च ननाद च वेगभ्रमण्डविक्षुण्णा महितस्य विशीर्यतः लाङ्गूलेनातस्साब्धि प्लावयामास सर्वशः श्रुतशृङ्गभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनः श्वासानिलास्ता सदशो निपेतुर्नभसोचलः इति क्रोधसमाधमातमापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वै पाशं तम्बबन्धमहासुरं तत्याजा माहिषं रूपं सोऽपि बद्ध्यो महामृधे ततः सिंहोऽभवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यतः ततः एवासु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकै तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः शोभुन्महागजः करेण च महासिंहं तं च कर्षजगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्ततः ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्ध्वा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासा रुणलोचना ननर्द चासुरसोऽपि बलवीर्यमदोद्धत विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरां सा च तां प्रहितास्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करै उवाचं च मदोद्धूतं मुखरागाकुलाक्षरं देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढात्वं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्ता तस्या निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासि देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासो युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाश तत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणा तुष्टुभुस्तां सुरा देवी सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरो गणः। ओम श्री मार्कंडीय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्य महिषासुरवधो नाम तृतीयो। अथ चतुर्थोऽध्याय ध्यानम्। ओम कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामही। ओम ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्य तस्मिन् दुरात्मनिशुरारिबले च देव्या तां तुष्टुभुः प्रणतिनं रशिरोधरांसा वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहा देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानिशानः। यस्याः प्रभावमतुलं भगवानन्तो
ब्रह्माहरस्य न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां तां नतास्म परिपालय देवि विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतद् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यषु देवगणादिकेषु हेतु समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रियाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतु रुच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वदा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्य चेषु नियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्याशिषा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषां निधानम् उद्गीतरं मे पदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसंगा श्रीकैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतः प्रतिष्ठा ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहितमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालं मुद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवयन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतन् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य तेषां मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निवृत्तात्ममजिवृत्यदारा येषां सदा विदयदा भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्मा णत्यादृता प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रियाति च ततो भवति प्रसादाल् लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हर्षिभीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृतः मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का तु धन्या सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिगं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरिषु यत् प्रहिणोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेषु पितेषु साध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागता विलयमं सुमदिन्दुखण्डः योग्याननं तव विलोकयतां तदेतद् दुर्वृत्तभृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैदव विचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्त्रि हृतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दयातु यत्त्वं केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्ट्वा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातुं त्वया समरमूर्धनितेऽपि हत्वा नीतादीपं रिपुगणाभयमप्यपास्त अस्माकमुन्मदसुरा रिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टाशोनेन पाहि चापज्यानि शोनेन च प्राच्यां रक्ष्य प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते
यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मात् तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वथा। ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैर्कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्ता समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान्। देव्युवाच ब्रियतां त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तुभिवाञ्छितं देवाऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहतः शत्रुः अस्माकं महिषासुर यदि चापि वरो देयात् त्वयस्माकं महेश्वरी संस्मृता त्वं नो हिंसेथा परमापदः यस्य मर्त्यस्तवैरेवेस्त्वां तोष्यात्यमलानने तस्य वित्तर्दिविभवैर्धनधारादिसम्पदां वृद्धेऽस्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके। ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवीर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप इति तत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथाभवत् वधाय दुष्टदैत्यानां यथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते। ह्रीं ओं श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थो। अथ पंचमोऽध्याय विनियोगः। ओम अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्ति भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदः स्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानम्। ओम घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं हस्ताब्जैर्दधतिं घनान्तविलसत् शीतांशुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्याम् असुराभ्यां सचीपते त्रैलोक्यं यज्ञभागश्च हृता मदबलाश्रयात् तावेव श्रूयतां तद्वत् अधिकारं तथैन्दवम् कौवीरमथयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पौनर्धिं च चक्रतुर्वह्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्या पराजिता हृताधिकारा त्रिदशादाभ्यां सर्वे निराकृता महासुराभ्यां तां देवी संस्मरन्ते पराजितां तयास्माकं वरो दत्यो तथा पत्सु स्मृताखिला भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुभु देवाऊचु नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याणै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋते भूभृते लक्ष्मी सावर्णै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै दिव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्मै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृष्णम् एतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु शानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु चापतः। या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यपातितैः रश्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमिव हन्ति न सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्यायौतो ये जानव्या निर्पनन्दन। साब्रवीत्तांसुरान् शब्रुर्भवद्भिस्तूयतेऽत्र का शरीरकोशतस्ताच्च समुद्भूता ब्रवीच्छिवा। स्तोत्रं ममेतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः। शरीरकोशादत्तस्य पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णमाभूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया। ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृतौ शुम्भनिशुम्भयो। ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराजा भासयन्ति हिमाचलं। नैव तादृक्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यशो देवी गृहातां चासुरेश्वरा। श्रीरत्नमतिचार्वङ्गी द्योतयन्ति दिशस्पृशा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तं भवान् द्रष्टुमर्हसि। यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे। ऐरावतसमानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैश्रवाहाय विमानं हंससंयुक्तम् एतत्तिष्ठति तेङ्गढे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेदशोद्भूतं। निधिरेश महापद्मसमानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजां। सत्रं ते वारणं गेहे काञ्चनस्त्रापि तिष्ठति तथायं सेन्दनवरो य पुरासीत् प्रजापते। मृत्युरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीशतया हृता। पाशसलिलराजस्य भ्रातुरस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाता स समस्ता रत्नजातय। बह्निरपि ददौ तुभ्यम् अग्निशौचे च वाससे एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते। स्त्रीरत्नमेषां कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते। ऋषिरुवाच निशम्येति वच शुम्भ सददा चण्डमुण्डयो प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम्। इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्य तथा कार्यं त्वया लघु। स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने
सा देवी तां ततः प्राह श्लक्षण्यं मधुराया गिरा। दूतोवाच देवी दैत्येश्वर शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वर दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागत अव्याहताग्नि सर्वासु यशदा देवयोनिषु निर्जिता किल दैत्यारी स यदाह शृणुष्वतं मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावसानुगा यज्ञभागानहं सर्वं नुपासनामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च ऋत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथनोद्भूतम् अश्वरत्नं मम स्मरै उच्चैः सर्वसंज्ञं तद् प्रणिपत्य समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मादुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमं भजत्तं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूता शिवय्यत परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसि मत्परिग्रहात् एतद् बुद्ध्वा समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज। ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा येदं धारिते जगत्। देवी उवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपति शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृश किं तत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयताम् अल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं विपोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुर मां जित्वा किं चिरेणात्र प्राणिं गृह्णातु मे लघु। दूतोवाच अविलिप्तासि वै इमं तं देवी ब्रूहि ममाग्रता त्रैलोक्ये कपुमास्तिष्ठे अग्रे शुम्भनिशुम्भयो अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्रीत्वमेकिका इन्द्राद्या सकला देवा तस्थुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीपर्यास्यसि सम्मुखं सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो केशाकर्षणनिर्धूत गौरवामागमिष्यति। देवी उवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा सत्वं गच्छ मयोक्तं ते यदि तत्सर्वमादृश तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत्। ओम श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये देव्या दूतसंवादो नाम पंचमो षष्ठोऽध्यायः ध्यानम्। ओम नागाधीश्वरविष्टरां फणिफणो तं सोरुरत्नावली बाष्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्णे वचो देव्या सदूतोमर्षपूरितः समाचष्टसमागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यम् आकर्ण्यात् सुरडात् ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानाम् अधिपं धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचनासु त्वं स्वसैन्यपरिवारितः तामानय बलाद्दुष्टां केशाकर्षणव्यूहलां तत्परित्राणदः कश्चित् यदि वोत्तिष्ठते परः सहन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतः षष्ट्यासहस्राणाम् असुराणां द्रुतं ययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्चै प्रियाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयो न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्ययामेष केशाकर्षणव्यूहलां। देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्येषि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्ताम् असुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धं महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका
ववर्ष सायकस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः ततो धृतशठः कोपात् कृत्वा नादं शुभैरवम् पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः कांश्चित् करप्रहारेण दैत्यानाशेन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् सजगानमहासुरान् केषांश्चित् पाटयामास नखैकोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्न बाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठाद् अन्येषां धृतकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृष्णं देवी केसरिणा ततः चुकोप दैत्याधिपतिः शुम्भपस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च शासमानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वा संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विहन्यतां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। ओम श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्य शुंभ निशुंभ सेनानी धूम्रलोचन वधो नाम षष्ठोऽध्याय। सप्तमोऽध्यायः ध्यानम्। ओम ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृणुरतिं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं वल्लाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिभालाम्। ॐ ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्यश्चण्डमुण्डपुरोगमः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधा ददृशुस्ते ततो देवीम् ईषद्ध्यासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातम् उद्यमं चक्रुरुद्यताः ततः कोपं चकारोच्चै अम्बिका तानरेन् प्रति कोपेन चास्या वदनं मर्षिवर्णनभूत्तदः भ्रुकुटिकुटिलात्तस्या ललाटफलकादृतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्ता शिपासिनी विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्विपिचर्मपरिधाना शुष्कमांसातिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता धातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणाम् अवक्षयत तद्बलम् पार्श्विग्राहाङ्कुशग्राहीर्योधघण्टासमन्वितान् समादयैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योद्धं तुरगै रथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दर्शनैश्चर्यवन्तेति भैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यम् उरसान्नेमपोथयत् तैर्मुक्तानि च सहस्राणि महास्त्राणि तथा सुरै मुखेन जग्राहरुषा दर्शनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वम् असुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्षयच्चान्यम् अन्याश्चाताडयत्तथा अशिना निहता केचित् खट्वाङ्गताडिताः जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वम् असुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डोऽभिरुद्राव तां कालीमतिभीषणां सर्वरशैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डः छिक्तैः सहस्रशः तानि चक्राणि नेकानि विषमानानि तन्मुखं बभुर्यथार्कबिम्बानि शुभहूनि घनोदरं ततो जहासा तिरुषा भीमं भैरववादिनी कारीकरालवक्त्रान्तर्दुर्दर्शदर्शनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनाशिनाच्छिनत्
अथ मुण्डोऽव्यधावत्त्वां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपातयद भूमौ सा खड्गाभीतामृषा हतशेषं तथा सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहासः मिश्रमभ्यत्य चण्डिकां मया तवात्रो प्रहितौ चण्डमुण्डौ महापुषौ युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि। ऋषिरुवाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यति। ओम श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमोऽध्याय। अष्टमोऽध्याय ध्यानम्। ओम अरुणां करुणातरङ्गिताक्षिं घृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम्। ओम ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु चैतेष्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधीना चेता शुम्भ प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानाम् आदिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्या षडशीतिरुधायुधाः कम्बूनां चतुराशीतिर्नियान्तु सबलैर्वृता कोटिवीर्याणि 50 असुराणां कुलानि वै 100 कुलानि भौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकाजौहृता मौर्या कालकेयास्तथासुरा युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञयातोरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपति शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्यं सहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयन्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणां जाशुनै पूरयामास धरणी गगनान्तरं ततः सिंहो महानादम् अतीव कृतवान् नृपः घण्टासुरेण दन्ता अम्बिका चोपबृंहयत् धनुर्जा सिंहघण्टानां नादा पूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना तं निनादमुपाश्रुत्य दैत्यसैन्ये चतुर्दिशं देवीं सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिता एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्दिशां भवायामरसिंहानाम् अत वीर्यबलान्विता ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययौ यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तत्शक्तिः असुरान् योद्धुमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्ष्यसूत्रकमण्डलुः आयता ब्राह्मणा शक्तिर्ब्रह्माणी साभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढ़ा त्रिशूलवरधारिणीः माहीवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना युद्धमभ्याययो दैत्याम् अम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्ति गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदासारङ्ग खड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरे शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहिं बिभ्रती तनुं नारसिंहेन सिंहस्य बिभर्ति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र शताक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहतिः भद्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजौ परिस्थिता प्राप्ता शस्त्रनयना यथा चक्रास्तथैव सा ततः परिवृतास्तिभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकाम् ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सचाह धूम्रजटिला अहमीशानपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिता त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवा सन्तु हविर्भुजा यूयं प्रियात पातालं यदि जीवितुमिच्छतः बलाबले पादथ चेत् भवन्तु युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्त्यन्तु मच्छिवा पिशितेन वः यतो नियुक्तो दैत्येन तया देव्या शिवा स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् ततः साख्यातिमा गता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या
सर्वाख्यातं महासुरा अमरसा पूरिता जगमुर यत्र कात्यायनी स्थिता तथा प्रथममेवाग्रे सरशक्तिष्टिभिः भवर्षुरुद्धतामर्षस्तां देवी वमरारयः साततान् प्रेतान् बाणाः शूलशक्तिपरश्वधान् चिच्छेदलीलयाध्यातः धनुर्मुक्तैर्महेशुभिः तस्यागर्तस्तथा काली शूलपातविदारितान् खट्वाङ्गपोथिताश्चारिन् कुर्वती व्यचरत्तदा कमण्डलुजलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसा ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रुन् येन स्मधावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जगान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपनः ऐन्द्रियकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिता पृथिव्यां रुधिरौगप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्ता द्रष्टा ग्रक्षतपक्षस वाराहमूर्त्या निपतश्चक्रेण च विदारिता नखैर्विदारिताश्चान्यान् पक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही च चाराजौ नादापूर्णदिगम्बरः चण्डाट्टहासैरसुरा शिवदूत्यविभूषिता पेतुपृथिव्यां पतिता ताश्च खादाथ सा तदा इति मातृगणक्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरं दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषु देवारिसैनिका पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् यद्धुमव्याययो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुर रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः युधे सगदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुर ततश्चैन्द्रिषुभद्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिशेन तस्यासु बहुशुस्रावशोणितं समुस्तस्तु ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातस्तद्वीर्यबलविक्रमः ते चापि योधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवः समं मातृभिरत्युग्र सहस्रपातातिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदः बवाह रक्तपुरुषात् ततो जाता सहस्रश वैष्णवी समरे चैन्यं चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रितमसुरेश्वरं वैष्णवी चक्रभिन्नस्य हृदि शस्त्रावसम्भवे सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरे शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्य सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुर तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तो गै तेन संसतस्तोऽसुराः तैश्चासुराश्रिगसम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा वयमाजग्मुरुत्तमं तान् विषण्यान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मत्स्रपातसम्भूतां रक्तबिन्दुन्महासुरान् रक्तबिन्दोपतिच्छत्वं वक्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्य क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजगानतं मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं यतस्तद्वक्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखे समुद्गता येस्या रक्तपातान् महासुरः ताश्च खादाथ चामुण्डा पपौतस्य च शोणितं देवी शूलेन वक्रेण बाणैरसिभिरिष्टिभिः जगान् रक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितं स्वपपातमहि पृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहतः निरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुर ततस्ते हर्षमतुलम् अवापुस्त्रिदशा नृपः तेषां मातृगणो जातो ननर्ता श्रीमदोद्धत। ओम श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये रक्तबीजवधो नाम अष्टमोऽध्याय। ओम नवमोऽध्याय। ध्यानम्। ओम बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौचवरदां निजबाहुदण्डै बिभ्राणमिन्दुसकला वर्णं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ओम राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं
भगवान् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्चेक्ष्याम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपन ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोत मुख्ये यासुरसेनया तस्या कृतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुर सन्दष्टौष्टपुटा क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः आजगाम महावीर्य शुम्भोऽपि सबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः सरवर्षमतिव्योग्रं मेघयोरिव वर्षतो चिषेदास्ताभ्यां चण्डिका ससरोत्करै ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रोगैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय शुभ्रभम् आताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमं ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणाशिमुत्तमं निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्मचाप्यष्टचन्द्रकं छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिच्छेव शोषुरा ताव्यप्यस्त्रिधा चक्रे चक्रेणाभिमुखा गताम् कूपाद् मातो निशम्भूथ शूलं जग्राह दानव आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आविद्याथ गदां सोऽपि चिच्छेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशुहस्तं तम् आयान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणोगै रपातयत भूतले तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्ध प्रययौ हन्तुमम्बिकां सरथस्थथात्युच्चैर्गृहीत परमायुधै भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभो नभ तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् जाशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुस्सहं पूरयामास ककुभो निजघण्टासुनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोबधविधायिनः ततः सिंहो महानादैस्त्याजिते भमहामदै पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश तथा कालीं समुत्पत्य गगनं क्षमताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्ष्वनास्ते तिरोहिता अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भं कोपं परं ययो दुरात्मं तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयत्यभीतं देवैराकाशसंस्थिते शुम्भेनागत्याशक्तिर्मुक्ता जालातिभीषणा आयान्तिं वह्निकूटाभा सा निरास्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनिश्वनो घोरो जितवानवनीपते शुम्भमुक्ताञ्छरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्छरान् चिच्छेद शुश्रैरुग्रैः शतशोथसहस्रश ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजगानतं स तदा विहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भसम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुक आजगान शरैर्देवीं कालीं केसरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनाम् अयुतं दनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिजश्छादयामास चण्डिकाम् अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसेना समावृतः तस्या पतत एवासु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन सितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भसमदर्शनं हृदि बिभ्याद शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नश्च तस्य शूलेन हृदयान्निसृतोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य श्वसनस्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो वासपद्भुवि ततः सिंहश्चखादोग्रं दष्टा शून्यशिरोधरान् असुरांस्ता तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी सक्तनिर्भिन्ना केचिन्यसुरमहासुरा ब्रह्माणी मन्त्रपूतेन तूयनान्यनिराकृता माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना पेतुस्तथा परे वाराहितुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाकृता वज्रेण चन्द्रहस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे केचिद् विनेशुरसुरा केचिन्नष्टा महाहवात्
भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपै। ओम श्री मार्कंडीय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्य निशुम्भवधो नाम नवमोऽध्याय। दशमोऽध्यायः ध्यानम्। ओम उत्तप्त हेमरुचिरां रविचन्द्रवह्नि नेत्राधनुश्चरयुताङ्कुशपाशशूलं रम्यैर्भुजैस्तदधिं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। ओम ऋषिरुवाच निशुम्भं निहनं दृष्ट्वा भातरं प्राणसंमितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भं क्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलावलेपाद्दुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी। देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा पश्यैता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः। ततः समस्तास्ता देव्यो ब्राह्मणी प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवासी तथाम्बिका। देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिर्यः रूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव। ऋषिरुवाच ततः प्रवृद्धे युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयो पश्येतां सर्वदेवानाम् असुराणां च दारुणं सर्वर्षैषितैः शास्त्रैः तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमदुद्भूय सर्वलोकभयङ्करं दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे चान्यथाम्बिका भवञ्जत्तानि दैत्येन्द्र तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी भवञ्जलीलयद्वोग्रं हुङ्कारोच्चारणादिभिः। ततः सरस्वतैर्देवी माच्छादयतशोऽसुरा सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्र तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थितां। ततः खड्गमुपादाय सतश्चन्द्रं च भानुवत् अभ्यधावत् तदा देवी दैत्यानामधिपेश्वर तस्या पतत एवाशु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैश्चितैर्बाणैश्चर्मचार्ककरामलं हताश्वशतदा दैत्यश्छिन्नधन्वा विशारथी जग्राहमुद्गरं घोरम् अम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेदापतत्तस्य मुद्गरं निशितैशरैः तथापि शोभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् समुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गव। देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोस्तस्य ताडयत् तलप्रहारभिहतो निपपातमहीतले सदैत्यराज सहसा पुनरेव तथोत्थित उत्पत्य च प्रगृरोच्चैर्देवीं गगनमास्थिता तत्रापि सा निराधारा युधे तेन चण्डिका नियुद्धं खेतदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतु प्रथमं सिद्धं मुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेपधरणीतले सचिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगिना अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया समायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास हित्वा शूलेन वक्षसि स्वगतासु पपातोर्व्यां देवी शूलाग्रवीक्षितः चालयन् सकलां पृथ्वी स्वाद्यदीपां सपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगस्तात्मस्थमतिवा निर्मलं चाविवन्नवः उत्पातमेघाशोल्काय प्रागा संस्थे समं ययौ सरितो मार्गवाहिन्यत् तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणा सर्वे हर्षनिर्भरमानसा बभूवुर्नियते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगो अवादयस्तथैवान्या नन्दितुश्चाप्सरो गणा बभू पुण्यास्तथा पाता सुप्रभुवुद्दिवाकर जज्वलुश्चाग्नेय शान्ता शान्ता दिग्जनितस्वना। ओम श्री मार्कंडीय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भवधो नाम दशमोऽध्याय। एकादशोऽध्यायः ध्यानम्। ओम बालारविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशिम्। ओम ऋषिरुवाच देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे
सेन्द्रासुरा वन्यपुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टुपुरिश्चलाभात् विकासि वक्त्राब्ज विकासितासा देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका मयि स्वरूपेण यथा स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतद् आप्यायते कृष्णमलङ्गवीर्य त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतद् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु विद्या समस्ता तव देवि भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगस्तु त्वैकया पूरितमम्बयैतद् का ते स्तुतिस्तव्यपरा परोक्ति सर्वभूता यदा देवी सर्वमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुतास्तुते का वा भवन्तु परमोक्तया सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते का कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्यौ परतो शक्ते नारायणी नमोस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमये नारायणी नमोस्तुते शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते हंसयुक्तविमानस्ते ब्राह्मणी रूपधारिणी पुरुषाम्भच्छरिके देवी नारायणी नमोस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते मयूरकुक्कुटवृधे महाशक्तिधरे नगे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणी नमोस्तुते शंखचक्रगदा सारंग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते गृहीतोग्रमहाचक्रे दष्टोधृतभवसुन्दरे वाराहरूपिणि शिवे नारायणी नमोस्तुते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यां कृतोद्यमे त्रैलोक्ये त्राणसहिते नारायणी नमोस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वित्रप्राणहरे चैन्द्री नारायणी नमोस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हस्तदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते दष्टाकरालवदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणी नमोस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिसुधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते मेघे सरस्वतीवरे भूतिबाभ्रवितामसि नियमितं प्रसीदेशे नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु न सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्र मशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाले नमोस्तुते हिनस्ति दैत्यतेजांसि सुनेनापुरी या जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुतानिव असुराश्रिगवसा पङ्क चर्चितस्ते करोज्ज्वल शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयं रोगान् शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति एतत् कृतं तद् कदनं त्वयाद्य धर्मदृष्टां देवी महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत् प्रकरोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे वाद्येषु वाक्येषु च कादतन्या ममत्वगर्तेति महान्धकारे विभ्रामये तत्रतीव विश्वम् रक्षांसि यत्रोग्रविशास्तनागा यत्रारयो दस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्य तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीतेर्नित्यं यथासुरवदा दधुनैव सद्य पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयासु
उत्पादपाकजनिताः समहोपसर्गान् प्रणतानां प्रसिद्धत्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनां मेड्ये लोकानां वरदा भव। देवी उवाच वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छयत तं शृणुष्व प्रयच्छामि जगतामुपकारकं। देवा ऊचु सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनं। देवी उवाच वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतितमे युगे शुम्भो निशुम्भ चैवान्यान् व्युत्पद्येते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्थौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी। पुनरप्यातिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हरिष्यामि वैप्रचित्तास्तु दानवान् भक्षयन्त्यास्ततानुग्रान् वैप्रचित्यान् महासुरान् रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमाः। ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवा स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां। भूयश्च शतवार्षिक्या मनावृष्ट्या मनम्बसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्यामि योनिजा। ततः सतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनिं कीर्तयिष्यन्ति मनुजा तथाक्षेमिति मां ततः। ततोऽहमखिलं लोक आत्मदेव समुद्भवै भरिष्यामि सुराशाकैराविष्टै प्राणधारकै। शाकम्भरीति विख्यातं तदा याम्याम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यां महासुरं। दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात्। तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्या नाम्रमूर्तयः। भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा रुणाख्यास्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति। तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा शङ्खे यशस्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरं। भ्रामरीति च मां लोकस्तदा स्तोष्यन्ति सर्वदा इत्थं यदा तदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्य ऋषंक्षयम्। ओम श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्य देव्या स्तुतिर्नामै एकादशोऽध्यायः। द्वादशोऽध्याय ध्यानम्। ॐ विद्युद्दाम समप्रभा मृगपति स्कन्धास्थितां भीषणां कन्याविकरवालखेटविलसत् हस्ताभिरासेवितां। हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणां मललात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ देवी उवाच एभिस्तवैष मां नित्यं तोषते यः समाहिता तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयम्। मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति यत्तद्वद् पदं शुम्भनिशुम्भयो। अष्टम्यां वा चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्। न तेषां दुष्कृतिं किञ्चित् दुष्कृतोत्थानचापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवैष्टवियोजनम्। शत्रुतो न भयं तस्य दर्शितो वा न राजता न शास्त्रा न लतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति। तस्मान् ममैतन् माहात्म्यं पठिपत्य समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्तेन हि तत्। उपसर्गानशेषास्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं समयन् मम। यत्रैतत् पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम्। बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकारे महोत्सवे सर्वमेतच्चरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च। जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या बह्निहोमं तथा कृतं। शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां मेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वाबाधाभिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्। रिपुपः संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसान् माहात्म्यं मम शृणुताम्।
शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु महात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गासमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुण दुःस्वप्नं च निर्भृदृष्टं दुःस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परं रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशनं सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैश्च तथोत्तमै विप्राणां भोजनैर्भूमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्नैश्च विविधैर्भोगैः प्रदाने वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सुकृते सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोतु भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तिनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिवर्हणं तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुयतो याश्च ब्रह्मार्षिभिः कृता ब्रह्मणा च कृतार्थास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्यप्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः दशभिर्वावृतः शून्यो गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो बध्यो बन्धगतोऽपि वा आघृणितो वा वातेन स्थितः पोते महार्णवे पतत्सु चापि शास्त्रेषु संग्रामे वृषदारुणे सर्वावादासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा दुरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्येतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्का स्वाधिकारान्यथासुरा यज्ञभागभुज सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् मोहग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषा पातालमाययु एवं भगवती देवी सान्निध्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगत परिपालनं तैतन्मह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सायाचिता च विज्ञानं तुष्टा हृदि प्रयच्छति व्याप्तं तत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नृणां चैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे सैवाभावे यथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मो गतिं शुभाम् ओम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्य फलस्तुतिर्नाम द्वादशोऽध्याय। त्रयोदशोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ बालार्कमण्डलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। ॐ ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूप देवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी येदं धारते जगत् विद्यां तथैव क्रियते भगवान् विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिप प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संसितव्रतम् निर्विण्डोमितमत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाया नदीपूलितसंस्थितः स च वैश्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्वा मूर्तिं महिमयीम् अर्हणां चक्रतुस्तस्या पुष्पधूपाग्नितर्पणै निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रास्त्रिगुक्षितम् एवं समाराधयतो स्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनो परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका
देव्युवाच यत्प्रार्थते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मत्तस्तत् प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। मार्कण्डेय उवाच ततो बभ्रे नृपो राज्यम् अभिर्भ्रंशन्ति जन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात्। सोऽपि वैश्यस्तमो ज्ञानं बभ्रे निर्विण्डमानसम्। देव्युवाच स्वल्पैरहोभिर्निर्पतो स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपुनः स्खलितं तव तत्र भविष्यति। मृतस्य भूय सम्प्राप्य जन्मदेवादिवश्वतः सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति। वैश्यवर्य त्वया यश्च वरोस्मत्तो विवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्धये तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी याभिलषितं वरं बहुवान्तरिता सद्यो भक्ता त्याभ्यमभिष्टुताः। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभ सूर्याज्जन्मसमासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। एवं देव्या परं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्मसमासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। क्लीं ओम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्य सुरथ वैश्योर्वरप्रदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः।